नाजरीन, आज वजीर आजम इमरान खान ने अपना दिल खोल कर अवाम के सामने रख दिया है। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के बाद पाकिस्तान को पहली मर्तबा कोई ऐसा वजीर आजम मिला है जो न सिर्फ एक उम्दा स्टेट्समैन है बल्कि ऐसी मुदबराना, हकीमाना और दानिशमंदाना बातें करने वाला है कि इसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती। इमरान खान ने मुआशी, समाजी, मुआशरती, अदालती, सियासी और दुनिया भर के मुआशी ट्रेंड्स और मुआशरती रवैयों के मुतालिक ऐसी बातें की कि PhD प्रोफेसर भी सुनकर दंग रह जाएं। माशाल्लाह, किसी भी मौजू पर इमरान खान से बहस कर लें, वो अपने दलाइल और कन्विंसिंग टोन से आपको नॉकआउट कर देगा। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान इलामा इकबाल के फलसफा, कायदे आजम की सियासियात और नबी आखिरुल ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और हदीस से अपनी गुफ्तगू को चार चांद लगा देते हैं और आसान मिसालों के साथ मुश्किल से मुश्किल बात समझा देते हैं। यकीन कीजिए, अगर नवाज शरीफ, ज़रदारी, बिलावल, मरियम नानी, फजलुर रहमान ये सब लोग अगर 7 बार मजीद भी जन्म ले लें तो इमरान खान जैसी कन्विंसिंग गुफ्तगू नहीं कर सकते, ऐसी मुदबराना और फलसफाना बातें नहीं कर सकते। और यही वजह इनकी नाकामी की अव्वलीन वजह है, क्योंकि जिस सियासतदान का शऊर ही बलूगत को नहीं पहुंच सका, भला वो मुआशरे और कौम को कैसे आगे लेकर चल सकता है। इन चोरों की सोच की आखिरी हद बस यही है कि कैसे मुल्क का खजाना लूट कर बाहर के बैंकों में ले जाया जाए और कैसे अपनी औलादों को बाहर के मुल्कों में सेट करवाना है। बस इससे ज्यादा ये चोर के बच्चे सोच भी नहीं सकते। जबकि इमरान खान एक एलियन है जो 22 करोड़ काली भेड़ों में एक सफेद भेड़ है। अनोखी, वाहद और सबसे अलग सिर्फ एक इमरान खान। वो अपना नहीं सोचता, वो पूरी कौम का सोचता है। वो इलेक्शन का नहीं बल्कि अगली नस्लों का सोच रहा है। ये शरीफ, ये जरदारी, ये फजलू, ये मौलवी, ये सारे मिलकर भी एक इमरान खान की जूती के बराबर भी नहीं है। इमरान खान ने मीडिया की छितरौल करते हुए कहा कि मीडिया के लोगों से दरख्वास्त है कि देखिए, तनकीद एक मुल्क के लिए बहुत जरूरी होती है और मैं कई सालों से पब्लिक में हूँ और तनकीद सुनता आया हूँ, लेकिन एक प्रोपेगेंडा होता है, एक फेक न्यूज होती है। ये जो जानकर फेक न्यूज के जरिए मुल्क में मायूसी फैलाई जा रही है कि मुल्क तबाह हो गया, खत्म हो गया, ये माफियाज हैं। इनका एक ही मकसद है कि किसी तरह ये गवर्नमेंट गिरे और इनकी जो रोजी लगी हुई थी, हलवे खा रहे थे, ये फिर से शुरू हो जाए। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इनके साथ मिलकर मीडिया में लोग बैठकर मुसलसल मायूसी फैला रहे हैं। आज मैं इन सब से पूछता हूँ कि बताएं कि आपने जो मायूसी फैलाई है तो ये मुल्क की ग्रोथ कैसे, 5.37% तक हो गई। और ये हम नहीं कह रहे थे, ये आलमी इदारे कह रहे हैं कि पाकिस्तान के तमाम सेक्टर में ग्रोथ हो रही है, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं। अगर इतने बुरे हालात हैं तो यहाँ तो दिवालिया हो जाना चाहिए था। ये सब कैसे बढ़ रहा है? ऑपोजिशन को रगड़ते हुए इन्होंने कहा कि इन लोगों ने जो पिछले 30 सालों में पाकिस्तान के साथ किया है, इनका टाइम खत्म हो चुका है। हमारी हुकूमत को डिफॉल्ट हुआ मुल्क मिला और मुश्किल चैलेंजेस में मुल्क मिला, जिसे हमने मुश्किल से निकाला। इंशाल्लाह हमारी पार्टी ये टर्म भी और अगली टर्म भी पूरी करेगी। ऑपोजिशन सुन ले, हाँ महंगाई है, अवाम परेशान है, मगर ये फिर भी आपके लिए बाहर नहीं निकलेंगे। अवाम मेरे साथ इसलिए निकली क्योंकि मैं इनका चोरी किया हुआ पैसा बचाने निकला था और आप अपनी चोरी बचाने के लिए निकल रहे थे। अगर मैं हुकूमत से बाहर निकल भी गया तो मैं आपके लिए ज्यादा खतरनाक हूँगा, आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। वजीर आजम इमरान खान ने टेलीफोनों पर अवाम के सवालात के जवाब देते हुए कहा कि असूलन मुझे पार्लियामेंट में जवाब देने चाहिए। इन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में NRO का पूरा क्राउड बैठा है जो मुझे बोलने नहीं देता। मुखालफीन कहते हैं कि मैं दीन के पीछे छुप रहा हूँ। वजीर आजम ने कहा कि महंगाई रातों को जगाती है। महंगाई सिर्फ पाकिस्तान नहीं, सारी दुनिया का मसला है। मैं एहतसाब को जहाद समझता था। एक कॉलर के सवाल के जवाब में इन्होंने कहा कि मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इस्लाहात ला रहे हैं। यहाँ माफियाज है जो मिलकर चीजों की कीमतें ऊपर कर देते हैं और फायदा उठाते हैं। एक कॉलर की ऑपोजिशन से मुतल्लिक सवाल के जवाब में वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि अगर मैं हुकूमत से निकल गया तो आपके लिए ज्यादा खतरनाक होगा। मैं अभी ऑफिस में बैठकर इनके तमाशे देख रहा होता हूँ। वजीर आजम ने GDP शरह नमू को सामने रखते हुए अपनी कारकिर्दगी का इजहार किया है, जिस पर कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं। इमरान खान ने GDP ग्रोथ 5.37 कर दी है। अब वो दोस्त जिनको GDP का पता ही नहीं, वो कहेंगे कि यार इससे आम आदमी को क्या फायदा, इससे गरीब को क्या मिलेगा। लिहाजा पहले समझ लें ताकि आपको पता चले कि GDP होती क्या है। GDP का मतलब होता है कि आपके मुल्क के अंदर तैयार की गई सामान और खिदमात की टोटल मार्केट वैल्यू। इसीलिए इसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन यानी मजमूई मुल्की पैदावार कहते हैं और ये एक साल के अंदर कैलकुलेट की जाती है। इसमें 2 चीजें शामिल होती हैं, एक सामान और दूसरी खिदमात यानी गुड्स एंड सर्विसेज। पहली गुड्स यानी सामान से मुराद वो चीजें हैं जो आपके मुल्क के अंदर पैदा होती हैं। मसलन आपके मुल्क में जो खेलों का सामान तैयार होता है, गाड़ियां बन रही हैं, मोटरसाइकिल बन रहे हैं, सीमेंट तैयार हो रहा है। मतलब ये कि जो भी सनत आपके मुल्क के
اندر کوئی چیز پیدا کر رہی ہے وہ سامان یعنی گڈس کہلاتا ہے، اور دوسری خدمات میں سروسز کا شعبہ آ جاتا ہے۔ جیسے کہ ہمارے ملک میں مختلف شعبوں میں مختلف لوگ کام کرتے ہیں، استاد، وکیل، ڈاکٹر، بینکوں کے ملازمین اور اس طرح ہر شعبے میں کام کرنے والے لوگ جو کہ پاکستان کے اندر کام کرتے ہیں، یہ چیز خدمات یعنی سروسز کہلاتی ہے۔ اس لیے ایک سال کے اندر سامان اور خدمات کی ٹوٹل ویلیو کو جی ڈی پی کہا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی نون لیگی یا پی 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 کا سپورٹر آپ سے کہے کہ معیشت تباہ ہو گئی ہے، ملک میں بڑی بے روزگاری پھیل رہی ہے، عمران خان نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے وغیرہ وغیرہ، مثلاً وہ سب باتیں جو یہ لوگ صبح شام کر رہے ہوتے ہیں، اگر اب بھی کوئی آپ کے سامنے ایسی بات کرے تو 5.37% کی جی ڈی پی گروتھ اس کے منہ پہ مارے اور پوچھے کہ اگر معیشت تباہ ہو گئی ہے، بیڑا غرق ہو گیا ہے، تو پھر یہ جی ڈی پی کس وجہ سے اس رفتار کے ساتھ بڑھ رہی ہے؟ بہت آسان بات ہے، بھوک، بے روزگاری اور تباہ شدہ معیشت کے ساتھ کسی ملک کی جی ڈی پی 5.37% کے قریب بھی نہیں جا سکتی۔ وزیر اعظم نے نالج ٹاسک فورس کا حوالہ بھی دیا جس کے بارے میں اکثر لوگ لا علم ہیں۔ 2018 میں عمران خان کی قیادت میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا، ملک کو پہلے سال دیوالیہ ہونے سے بچایا گیا اور پھر نئے پاکستان کی تعمیر شروع ہوئی، جہاں ایک طرف انہوں نے مضبوط اور پائیدار معیشت کے لیے میگا ڈیمز، اسپیشل اکنامک زونز، سٹی پلانز، بلین ٹری پروجیکٹ اور کنسٹرکشن انڈسٹری جیسے انقلابی قدم اٹھائے، وہیں سائنس اور ٹیکنالوجی میں بھی خصوصی توجہ دی جانے لگی۔ 2019 میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے دوبارہ سے ایک ایسا انقلابی پروگرام شروع کیا جسے پاکستان کی تاریخ میں کسی حکمران کا سب سے بڑا کارنامہ سمجھا جانا چاہیے۔ یہ قدم قرضوں اور خساروں میں کھڑا ہونے کے باوجود نالج اکانومی ٹاسک فورس کا قیام تھا، جس نے ملک میں عالمی معیشت کے قیام کے لیے 2.5 سالوں میں کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں۔ نالج اکانومی ٹاسک فورس اس وقت ملک کے سب سے طاقتور ٹاسک فورس ہے، جس کے ممبران میں وفاقی وزراء، جدید ریسرچر اور مایہ ناز سائنسدان ہیں۔ اس کے چیئرمین خود وزیر اعظم پاکستان عمران خان ہیں۔ نالج اکانومی ٹاسک فورس نے پچھلے 2.5 سالوں میں وہ کارنامے سر انجام دیے جو اگلے چند سالوں میں پاکستان کو ایشیا کے تیز ترین ترقی کرنے والے ممالک کی صف میں لا کھڑا کریں گے۔ وزیر اعظم نے کمزور معیشت کے باوجود نالج اکانومی کی اہمیت کو سمجھا اور ایچ ای سی اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے فنڈز میں خاطر خواہ اضافہ کیا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے بجٹ میں 1,600% اضافہ اس پروگرام کی سنجیدگی کا مظہر ہے۔ ذہین اسٹوڈنٹس کو دنیا کے بہترین اداروں میں بھیجنے کے لیے 13 ارب مختص کیے گئے۔ اس وقت ملک میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، بایو ٹیکنالوجی، نینو ٹیکنالوجی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، مشین لرننگ، روبوٹکس، بگ ڈیٹا، انٹرنیٹ آف تھنگز، مادی انجینئرنگ، جینیات، بایو انفارمیٹکس، ہرت برقیات، اسپیس انجینئرنگ، توانائی کے اسٹوریج سسٹم، جدید زراعت، جدید دھات کاری، پریسیجن مینوفیکچرنگ، مائکرو الیکٹرانکس، دفاعی مصنوعات، جہاز سازی اور آٹو موبائل مینوفیکچرنگ جیسے شعبوں میں خصوصی توجہ دی جا رہی ہے، اور ملک بھر میں 100 ارب روپے کے منصوبے مختلف مراحل میں